बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी बुरी खबरों के बीच कोई अच्छी खबर भी है जिसका कि हमें ज़रूर तज़किरा करना चाहिए। इस लम्हे जबकि हम श्रीलंका के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसके ज़ख्म अभी भी हरे हैं, जिसकी तकलीफ़ अभी भी मौजूद है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे चेहरे पे एक बहुत बड़ा दाग लगाने की कोशिश की गई है, जो हम साफ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका किसी हद तक मदावा कर सकते हैं। आज इसी सिलसिले की एक तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई और जिसमें कि ना सिर्फ प्रियांथा कुमारा को अप्रिशिएट किया गया, बल्कि उसके साथ साथ उनके लिए ताज़ियत भी की गई, और ख़ास करके मलिक अदनान जो नौजवान ढाल बन के खड़ा हुआ इस वाक़े में प्रियांथा के ऊपर, जिसने इस पूरे मुआशरे की स्याही को किसी हद तक रोशनी में बदलने की कोशिश की, उसके एजाज में आज तकरीब मुनक्किद हुई और भरपूर खिराज तहसीन उसके सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान काबीना और शुरका ने दिया, जो कि काबिल सिताइश है। बहुत अहम स्टेटमेंट्स वज़ीर आज़म ने इस मौके पे दिए, बड़े दिलेराना स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिएगा। हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, हमने उनको नहीं छोड़ना। हम यहाँ तमाशा देख रहे हैं, अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और खास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने कर दी, किसी को इल्जाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया। ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्जाम लगाया और आप जज ही बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया? ये तो तमाशा बन गया हमारे माशरे में। सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। बिल्कुल, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने किया है, कर रखा है। रियासती इदारों को आगे बढ़ना है, और इस सिलसिले की एक और कड़ी सामने आई जिसमें कि तमाम मकातिब फिक्र के जो उलमा हैं वो इकट्ठे श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंचे और वहां पे ताज़ियत पेश की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जुबान होकर इस वाकये की मजम्मत की गई। इस सिलसिले में जाहिर है कि जितनी भी शाबाश दी जाए हुकूमत को कम है, और ज्यादा जरूरत है कि ये आवाजें मिलें ताकि कायद के रोशन पाकिस्तान को जो है वो आगे लाया जाए। इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम इस पे हम खुसूसी तौर पे बात करेंगे थोड़ी देर के लिए हाफिज ताहिर अशरफी साहब से। आज चेयरमैन नैब को भी तलब किया गया था कमेटी के सामने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। पाकिस्तान की पार्लियामान की बहुत पावरफुल कमेटी है और जिसका इजहार आज जरूर किया, क्योंकि यहाँ पे 3 अरब 60 करोड़ से जायद के जो रिकवरीज थी या जो पैसे थे उनके ऑडिट का मामला था, जो कि इस पैरा सेटल नहीं हुए। ये कहा गया है कि इनको सेटल करें, मनी बजट के अंदर इसको करें। ऑडिटर जनरल ने दरखास्त की इसको एडजस्ट करें, लेकिन वो भी मुस्तरद कर दी गई। इस मौके के ऊपर जो है वो चंद सख्त सवालात भी चेयरमैन नैब से पूछे गए, वो भी जरा सुनिएगा। चेयरमैन साहब, अपोजिशन तो आपसे मुतमईन है ही नहीं, मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस हैं। हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलव्वस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे रेफरेंसेस अपोजिशन के खिलाफ है। कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? और बहुत सी चीजों का आपने खुद नोटिस लिया है, हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग अपना जज्बात करना जी सर लेफ्ट ईरान से ठीक है साफियों ने भी मतलब नहीं कि आप अननेसेसरी शो सर नेब पे ये कमेटी के पास है। सर नेब पे ये इल्जाम है कि हुकूमत को हमेशा फेवर करती है। परवेज खटक साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी रोकी गई। अच्छा, काश कि आपको पता होता डाउन केस किया है तो क्या आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़े? उस फैसले को पढ़े बगैर आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। चेयरमैन नैब से सख्त सवाल सहाफियों ने पूछे, चेयरमैन कमेटी ने भी पूछे, कमेटी के मेंबरान ने भी पूछे। ये सवाल भी पूछा गया नूर आलम खान की तरफ से कि चेयरमैन नैब बताएं कि कितने सियासतदानों, जजों, ब्यूरोक्रेट्स और अस्करी हुक्काम पर केसेस इस वक्त चल रहे हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि इसका जवाब एक खुसूसी इजलास में दूंगा। इन कैमरा कमेटी जो है उसका इजलास भी तलब किया गया है, और इसके साथ साथ ये भी पूछा कि 3 अरब 60 करोड़ 30 लाख के जो अखराजात हैं इजाफी, वो कहाँ गए। इस पे जो चेयरमैन कमेटी है उन्होंने सवाल पूछा कि किसी इदारे वजारत का पैसा आपने सेटलमेंट के लिए कैसे तजवीज कर दिया, नैब के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की तजवीज कैसे दी। और शहरी रहमान साहिबा ने भी इस पे सवालात पूछे कि तनख्वाहों में इजाफे की मद्दे अगर है तो इसके बारे में भी ये ग्रांट जो है वो क्यों बाकी जो मुलाजमीन हैं उनके क्यों नहीं बढ़ाई गई तनख्वाहें। नूर आलम खान साहब ने ये भी पूछा। बहरहाल अब एक इन कैमरा सेशन जो है वो बुलाया जाएगा, इसके हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, और ये भी कहा गया कि इन पैरास को आप मिनी बजट के जरिए से
है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अंदर कबूल करें। बहरहाल 3 अरब से जायद की रकम है। नैब चूंकि खुद एहतसाब का इदारा है, उसका एहतसाब पार्लियामान ने किया। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर जो आज कल पीडीएम का इजलास हुआ और उसके अंदर कुछ ठंडे ठार किस्म के फैसले हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि साबिक वजीर दिफा हैं, बहुत जाना माना नाम है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली। हमारे साथ जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब पीडीएम के तर्जुमान हैं। जनाब नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, कई दफा वफाकी वजीर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गबोल साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले हाफिज ताहिर अशरफी साहब के पास जाते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब बहुत शानदार काम हुआ है, गो के बहुत तकलीफ दे मामला था जो और है अभी तक जो सियालकोट में हुआ, जो सिफारिशात उलमा ने कायम दी हैं, उसके ऊपर अब कैसे आगे बढ़ना है, खास करके नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब ने आज पूरी कौम के सामने ये बात रख दी है कि हमारा तो हुकूमत का तो ये इरादा नहीं है, अमल ये है कि हम ये निज़ाम अब नहीं चलने देंगे कि आप दीन के नाम पे, नमूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करें, उनके सर काट दें, उनको जला दें। ये नहीं होगा, इसको रोका जाएगा। अब इसमें जरूरत इस बात की है कि कौम जो है, जिस तरह नेशनल जो एपीएस के वाक़े के बाद कौम एक जगह खड़ी हो गई थी, आज कौम की वही कैफियत है। कौम चाहती है कि ये जो चंद लोग या चंद अशखास या चंद ग्रोह, जो भी आप इन्हें नाम दे लें, इनकी वजह से हमारा दीन भी बदनाम होता है, हमारा मुल्क भी बदनाम होता है। आप मुझे बताएं, मेरे से एक श्रीलंका के बहुत अहम जिम्मेदार मुस्लिम आलिम ने ये सवाल किया कि आपके वजीर आजम के कहने पर तो अशरफी साहब, हमारे वजीर आजम ने मुसलमानों की लाशों को जलाने की बजाय, जो कोरोना के अय्याम में वो जलाते थे, जलाने की बजाय उनकी तदफीन शरीयत के मुताबिक जो थी उसकी इजाजत दी। आपने हमें एक जिंदा इंसान जलाकर भेज दिया। मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है, मैं क्या उसे जवाब दूं। 40 साल हो गए हैं, ये छोटी 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 होती ये कैंसर अब बहुत बड़ा हो गया है। कौम अगर खड़ी होगी, हुकूमत खड़ी है, रियासत भी खड़ी है। अब हमें फैसला करना है कि वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनके नाम के ऊपर मैं कब्जे कर रहा हूँ, उनके नाम के ऊपर मैं लोगों को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मेरे मफादात को खतरा आता है तो मैं जनाब अपना बंदा भी जलाने से गुरेज नहीं करता। आखिर कब तक ये? बिल्कुल। अच्छा ताहिर अशरफ साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जितना फर्म इरादा आज वजीर आजम ने शो किया है, इस मौजू पे बहुत कम लोग बोलते रहे हैं, बोल सकते हैं, ये बड़ी जुर्रत की बात है जो उन्होंने आज की है। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कुछ और वाकयात भी, जैसे फैसलाबाद में कुछ खवातीन को बरहना आज जो है बहुत ही तकलीफ दे है। इवन मेरे लिए मेंशन करना भी बहुत तकलीफ दे है कि उनको सिर्फ ये कि भत्ता मांगा जा रहा था और ना देने के ऊपर बरहना जो है वो किया गया है, गलियों में घुमाया गया है। इसके ऊपर भी कोई एक्शन आप लेंगे, वजीर आजम से सिफारिश करेंगे कि ये नाइंसाफियां जो है ये खत्म होनी चाहिए? मैं, आप यकीन करें कि वजीर आजम साहब को इस तरह की कोई चीज भी जब जिलत में होती है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त तक इत्मीनान से नहीं बैठते जब तक कोई उसका उस पर एक्शन नहीं हो जाता, उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। और ये मैं खुद कई बार हैरान होता हूँ कि छोटी छोटी चीजें जब मुख्तलिफ इलाकों से, तो वो फौरन आईजी को भी बात करते हैं, हत्ता के निचली सतह पर एसपी लेवल तक भी खुद वो मॉनिटर करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये मामला भी जो है, इसमें भी मुजरिम जो है वो नहीं बचेंगे। असल हमारा जो इज्तिमाई रवैये है, अदम तशद्दुद वाले, उनको अदम तशद्दुद की तरफ लाना है। वो मजहब का भी है, वो सियासत का भी है, वो हमारे नौजवानों का भी है। आप देख लें जो कुछ होता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, चलते चलते टीएलपी के हवाले से भी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, आज एजाज चौधरी साहब को भी हमने देखा, वो उनकी कुछ अलायंस की भी बात हो रही है, तो क्या इसके ऊपर भी आपकी जमात ने या आपकी हुकूमत की जो जमात है उसने कोई फैसला किया है कि हमने ऐसे ग्रुप्स के साथ भी कोई ताउन नहीं करना? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी इलेक्शन बहुत दूर है और अभी ऐसी आज की वाजे प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के बाद
ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जो कोई भी मुतशद्दिद लोगों की मदद करेगा, उनकी मदद में आएगा, वो कोई भी हो, ठीक बात। उनसे अलायंस तो दूर की बात, रियासत उनसे निमटने जा रही है, रियासत उनके साथ टकराने जा रही है, उनको कानून के कटहरे में लाने जा रही है। तो बहरहाल मैं एक बात जरूर कहूंगा कि TLP ने इस वाक़े में फ्रंट पे आके जिस तरह उसकी मजम्मत की है और जिस तरह उन मुजरिमों की सजा का मुतालबा किया है, वो भी हमारे सामने रहा कि अगर कोई कानून के दायरे आता है और कानून को तस्लीम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ताहिर अशरफी साहब, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। किसी वक्त तफसीली इस पे बात होगी। खुर्रम साहब, आपने सुनी ये सारी एक अच्छी स्टेटमेंट है। सियासी जमातें, आपकी अपनी जमात या मौलाना ने कल बहुत अच्छे लफ्जों में तरदीद की, इन बातों को मुस्तरद किया है कि इस कोई मशरूत किस्म की जो अपॉलॉजी है वो होनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइएगा कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। फिर मैं PDM के मामले पे आती हूँ। जी, आगे बढ़ने का तरीका ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक तो TLP के साथ मुआहिदा किया है, जो अभी तक खुफिया है, उसको अब कौम के सामने आना चाहिए कि भाई हमने क्या मुआहिदा किया है। और बेहतर यही होगा कि बहुत जल्द वो जो 8 पुलिसमैन शहीद हुए हैं TLP के हाथ, उनके लवाकिन को भी बुला लें। एक उसमें गुजरांवाला का हमारा एक कांस्टेबल था जिसकी सारी हड्डियां टूटी हुई पाई गई, तो उनको भी बुलाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने जाती नोटिस, आपको याद होगा, साहिवाल वाक़े का भी लिया था, लेकिन उसका कुछ नहीं बना। और इसी शहर में अब सार आलम को भी गोली लगी है, उनको भी बुला के पूछ लेंगे भाई आपका क्या हाल है। तो वज़ीर-ए-आज़म का रिकॉर्ड तो इस मामले में, अल्लाह करे जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है वो उस पर अमल करें, रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म को ये भी कुछ बताना पड़ेगा कि ये जो TLP के साथ तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो उनकी गुफ्तगू हो रही है, उसको वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे। उनके रिकॉर्ड अब आ रहा है बाहर कि 3 कम अज कम मीटिंगें रियासत पाकिस्तान की हुई हैं। तो वो जो 32,000 शोहदा हैं पाकिस्तान के और 50,000 माजूर और अपाहज और जख्मी लोग हैं, उनका क्या हमने इलाज करना है। तो ये बड़े संजीदा मामलात हैं जिन पर अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई संजीदगी जाहिर नहीं हुई। हर चीज का नोटिस लिया कि जी हम अभी करेंगे, बल्कि लेकिन ये ऐसा मौजूद है जिसपे कम लोग बोलते हैं। जी। और उन्होंने खुल के बात की, उन्होंने खुलकर बात की। लेकिन देखिए ना, ये वही वज़ीर-ए-आज़म हैं खुलकर बात करने वाले जिन्होंने चंद हफ्ते पहले TLP से मुआहिदा किया है। 8 पुलिसमैन को शहीद करने वालों के तमाम केस खत्म कर दिए, उनको जेलों से छोड़ दिया। तो अमल तो हम सब सियासत में ये मुश्किल काम है, लेकिन एक कंसिस्टेंट होना चाहिए ना एक दूसरे के साथ, कि अगर वाकई ये काम करना है तो फिर सबके लिए बराबर है, और फिर किसी को भी मजहब के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी बहाना बनाकर, जिस तरह आपने 2 खवातीन का जिक्र किया, ये पहला केस नहीं है, उनका भी बहाना नहीं बनाया जा सकता किसी वजह से। गैरत का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, हमियत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तशद्दुद का कोई जवाज नहीं है, कत्ल का कोई जवाज नहीं है। लोगों को मुआशी इंसाफ की फराहमी को भी यकीनी बनाना है, जिससे नाहमवारियां पैदा होती हैं। वो एक ज्यादा तवील गुफ्तगू है, लेकिन कम से कम ये देखिए, ये वो काम है जो बराह रास्त एग्जेक्टिव ब्रांच, इंतजामिया उसके हाथ में, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सूबा हो, कि वो अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से इस तरह की तफ्तीश करें, इस तरह की प्रोसिक्यूशन करें। देखिए ना, एक ऐसा अदालतों को भी तो इस पे काम करना चाहिए। मेरी एक बात देखिए, इस शहर में नूर मुकद्दम का केस, बिल्कुल अभी तक उसके कातिल को एक गजंद नहीं आ सकती कि वो केस चल रहा है। तो ये सारे मामला इस किस्म के हैं, और ये चूंकि नूर मुकद्दम का केस जो है वो इस दारुल हुकूमत में हुआ है, और भी बहुत से केसेस हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कम से कम ये जो इंतहा पसंदी है इसको डील किया जाए। दूसरा एक आखिरी बात, देखिए वज़ीर-ए-आज़म के लिए अब ये मौका है कि ये जो सियालकोट के वाकये से एक कौम का माहौल बना है, उनको सब सियासी जमातों को, पार्लियामान को कन्वीन करना चाहिए इसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, कि भाई अगर नेशनल एक्शन प्लान में हमने कोई तब्दीली करनी है, अगर हमने उसमें कुछ या उसी के ऊपर अमल दरामद करना है तो उसी पर अमल दरामद बिल्कुल, और खुद प्राइम मिनिस्टर खुद बोला होनी चाहिए। बिल्कुल गबोल साहब, अच्छा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइएगा कि कल जो PDM का इजलास हुआ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपोजिशन का अपना एक किरदार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपोजिशन जमात में है, PDM भी अपोजिशन में है, पीपल्स पार्टी बहुत सारी बातें करती है, लेकिन बहरहाल PDM ने ये 23 मार्च की सही, लेकिन लॉन्ग मार्च का ऐलान तो किया है। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और रद्देमल क्या है आपका?
دیکھیں کچھ دنوں سے مسلم لیگ کے جس طرح بیانات آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی صورت میں پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں ساتھ نہیں بٹھانا ہے، اور اس کی ریزنز مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ وہ کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم جو ہے وہ اسلام آباد کے آئی جی کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے، تو پرائم منسٹر کو کہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور ابھی وہ وقت گزر بھی گیا تبدیلی کا، اب وقت آ گیا الیکشن کا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے الیکشن لاہور میں لڑا اور اس کا رزلٹ ہمیں جس طرح ملا، یہ ہمارے ورکرز کے مورال بڑے اوپر آ گئے ہیں، بہت ہائی ہو گئے ہیں. اور ہم نے اب جو یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں ٹائم ضائع نہیں کریں گے. یہ جو تحریک، لانگ مارچ، یہ سب چیزیں، اس سے بہتر ہے اگر آپ میں اور ہمت ہے، اگر آپ لوگ کر سکتے ہو تو آئے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کام کریں. اس کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب تو جو کل بیانات زرداری صاحب نے دیے یا بلاول صاحب نے پشاور میں تقریر کی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہوگی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بیانات کیوں آئے؟ کیونکہ وہاں سے اس طرح کے بیانات آ رہے تھے، مسلم لیگ نون کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے تھے، اور مسلم لیگ نون نے لاہور کے الیکشن میں اس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جیسے سوتیلی ماں والا سلوک کہ جی آپ کیوں ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا پنجاب میں کیا واسطہ ہے، آپ لاہور میں کیوں، آپ بی ٹیم کیوں بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے الزامات ہم پہ لگائے گئے، اور جب ہم نے 32,000 ووٹ لیے تو اب یہ پریشان بھی ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں آگے جا کر مسلم لیگ، دیکھیں ہمارا مقابلہ ہے ہی مسلم لیگ نون سے، اور آگے جا کے الیکشن میں پیپلز پارٹی ورسز پاکستان مسلم لیگ نون ہوگا، پیپلز پارٹی ورسز تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا کہ روایتی حریف ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. اچھا حافظ صاحب، اب یہ جو گبھول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کا آپشن ابھی بھی اپوزیشن کے لیے موجود ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ سردیوں کی وجہ سے آپ نے مارچ کے اندر لانگ مارچ رکھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسما میں بھی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم 8 جماعتوں کا ایک اکٹ ہے، ایک اتحاد ہے، اور یہ فیصلہ صرف نہ مولانا صاحب کی ہے نہ مسلم لیگ نون کی ہے، یہ 8 جماعتوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، اور کافی کنسنسس مشاورت کے بعد سنجیدگی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوا. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پی ڈی ایم نہ لانگ مارچ کر سکتی ہے، نہ استعفیٰ دے گی، کچھ بھی نہیں کر گی، بس تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ. لیکن جب آج فیصلہ ہوا کہ ہم نے مہنگائی مارچ کرنا ہے، اور بھی مارچ میں، اور 23 مارچ کو کرنا ہے، اب اس فیصلے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کریٹیسائز کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ موجودہ سسٹم ہے. عمران خان مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کی حیثیت صرف جس کا آپ حصہ ہیں سسٹم. عمران خان صرف حیثیت ان کا ایک مہری کا ان کی حیثیت ہے. 25-18 کا جو الیکشن ہوا، کیا اس الیکشن کے نتیجے میں تمام اپوزیشن جماعتیں اس پر متفق نہیں تھی کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں یہ پارٹی مسلط ہے، یہ حکومت مسلط ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک آپ بتائیے کہ ہمارے بیانیے میں خواہ پی ایم ایل این ہو، خواہ جمعیت علماء اسلام ہو، آپ کے بیانیے کو اگر الگ دیکھا جائے JUIF کے بیانیے کو، تو شاید اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ پہلے دن سے چاہ رہے تھے کہ اس سسٹم کا ہی حصہ نہ ہو، لیکن پی ایم ایل این کو تو پی ایم ایل این سے پوچھتی ہوں. اب آپ یہ بتائیے، مہنگائی آج ہے حافظ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم نے جو ہے وہ جلوس نکالنا ہے اور لانگ مارچ کرنا ہے. لوگ آپ کی بات پہ کیوں یقین کریں گے؟ یہ بتائیے. دیکھیے، لوگ ہمارے بات پر یقین کرے گی. آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز پی ڈی ایم ہے، کوئی اور نہیں ہے. پی ڈی ایم آج بھی آواز بن چکی ہے. وہ اس لیے جتنے بھی اجتماعات، جتنے بھی جلسے، جتنی بھی ریلیاں، مظاہرے ہم نے کیے، اس میں ہمارے توقع سے بالا تر لوگوں نے شرکت کی ہے. 1-2 کے علاوہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مختلف ریزنز کی وجہ سے. اس لیے وہ حکومت سے مایوس ہو چکی ہے پوری قوم اور عوام، جو بھی ہے، جس طبقے سے بھی ان کا تعلق ہے. اس کا تعلق صحافت سے ہو، اس کا تعلق مزدور طبقے سے ہو، کسان سے ہو، وکلاء سے ہو، بزنس کمیونٹی سے ہو، زمیندار ہو، صنعتکار ہو، جو بھی بندہ ہو. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آواز ہو جو ہماری نمائندگی کرے. وہ اگر آج ماحول میں اگر ہے تو وہ صرف پی ڈی ایم ہے. اب آئیے 3 مہینے کا ہم نے کیوں دی؟ وہ اس لیے ہم نے دی کہ دیکھیں یہ ہم اگر کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، ایک چیز جب آپ نے کرنی ہے، ایک اہم فیصلہ،
تو یکسوئی سے ہونا چاہیے, وحدت اور اتفاق سے تو ہونا اس کے لیے چاہیے. 4 مہینے چاہیے. اس مؤثر انداز میں اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. سینئر سیاستدان نہیں، ہیں، بس 4 مہینے کا ٹائم آپ دے رہے ہیں اس دیکھیے، حکومت کو سر. آپ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو لانا ہے. آپ یہ کے ایک جلسے تحریک ہوتے ہے, رہے ہیں, آپ کی تحریک موجود ہے, آپ وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے. ہمارا ایک بالکل سکسیسفل ہماری آپ نے تحریک چل رہی ہے. مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کی مجبوریوں کو, آپ فرض کریں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہے, آپ کیسے لوگوں کو لے آئیں گے؟ تو پھر آپ کہ کو چلو، پہلے ہی دن یہ سوچنی چاہیے تھی چیزیں. تو یہ ہم سوچ رہے تھے نا, یہی ہم سوچ رہے تھے, سوچتے ہوئے یہی فیصلہ ہم نے کیا ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں بھی میرے خیال میں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں. حافظ صاحب, دوسرا ایجنڈا موسم کو میں موسم کو دیکھنا چاہیے. لہٰذا پی ڈی ایم دیکھیں, سردی ہے نا, ابھی فرض کرے سردی میں بندوبست کر سکتا ہوں, خرم بھائی بندوبست کر سکتے ہیں. ایک غریب عام آدمی, ایک عام ووٹر, ایک عام ورکر کیسے بندوبست کریں گے؟ اور یہ ہزاروں میں نہیں ہوں گے, نہ سینکڑوں میں, لاکھوں لوگ ہوں گے اور ادھر آئیں گے اسلام آباد ٹھیک بات ہے. میں ایک بریک تو اس لینا لیے چاہتا ہوں, ہم بریک نے- کے بعد میں اس پہ بات کروں گی. حافظ صاحب کی اپنی ایک لاجک ہے, تعویل ہے جو کہ پی ڈی ایم کی ہے, لیکن کیا حالات ایسے ہیں کہ 4 مہینے کا آپ گیپ دے دیں اور یہ آخری پتا آپ نے شو کر دیا, لیکن 4 مہینے کے لیے مومنٹم کیسے بنے گا, کیا ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پی ڈی ایم جس کا ایجنڈا نمبر 1 تھا حکومت کی تبدیلی, اب وہ مہنگائی مارچ کا بھی 3 مہینے کے بعد, 4 کے بعد اعلان کریے, کیوں؟ نہیں, پی ڈی ایم کا اگر آپ 20 ستمبر 2020 کا اعلامیہ پڑھیں, اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ ہے پاکستان کی سیاست میں سے غیر جمہوری مداخلت کا خاتمہ, یہ لکھا ہوا ہے. اسی کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں. تو یہ حکومت کی تبدیلی بھی ویسے اسی کا تھا نا, چلے پہلی نہ ہوئی دوسری ہو حکومت کی گئی. تبدیلی اس کا حصہ ضرور ہے, لیکن حکومت کی تبدیلی اسی صورت میں کہ اگر اس ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ پسپا ہوتا ہے کچھ, چلے ہم اس کی مکمل ختم ہونے کی بات نہیں کرتے, لیکن اس کو پسپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو انتخاب ہے وہ صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو. جد و جہد یہ ہو رہی ہے, ورنہ وہ اپوزیشن جو مل کر سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو منتخب کرا سکتی ہے اسلام آباد کی سیٹ سے, وہی ایوان ہے نا قومی اسمبلی کا, وہ بڑی آسانی سے اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن بھی لا سکتی. پھر کیوں نہیں لاتی؟ اس لیے کہ اس نو کانفیڈنس موشن کو لانے کے لیے جن پارٹیوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ تو اس کا استعارہ ہے ہائیبرڈ نظام کا. مثلا میں نام نہیں لوں گا, لیکن جو پارٹی آپ کا زردائی صاحب نے کل آپ کا پارٹی کا نام لیے بغیر باتیں کی ہیں, آپ بھی کر لینا. مائنورٹی پارٹیز جو ہیں, جو اس وقت حکومت کے حواری ہیں, قاف لیگ جو ہے, آلریڈی ان سے ناراض ہیں اور اپنی ناراضی کا مستقل اظہار کر رہے ہیں, 1 سال پہلے بھی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ اس نظام کا استعارہ ہے, تو ہمیں اصل میں جو یہ میں ایک جو اگر آپ کے ناظرین کے لیے ہمارے سامنے ایک نیا منظر نامہ ہے جس میں اپوزیشن کا ایک اتحاد صرف اقتدار کی کوشش نہیں کر رہا, پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کام مشکل ہے, اس میں کنفیوژن بھی ہوتا ہے, اس میں پسپائی بھی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے مشن پر اگر آپ اقتدار کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرے تو پھر آپ کس چیز کے لیے کوشش کریں؟ آپ کہیں گے نظام کو بدلنے کے لیے, تو نظام کو بدلنے کے لیے جو آئین کا طریقہ کار ہے اس پہ آپ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, دیکھیے یہی تو بات ہے نا. اگر ہمیں یہ محسوس ہو, اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, کہ واقعی غیر آئینی قوتوں نے مداخلت بند کر دی ہے اور وہ اب پارلیمان یہ کیسے یقین ہوگا؟ یہ جو یقین جب ہوگا تو پھر ہوگا, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا سچویشن. اس یقین دلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی, اس یقین دلانے کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہوگی, ہمیں مزاحمت جاری رکھنی ہوگی. تو پھر جو مولانا کہہ رہے تھے آپ استعفے دے دیتے, 80 نشستوں پہ پنجاب میں پورے پاکستان میں باقی ہو جاتا الیکشن. استعفا جو ہے, کیا ہم استعفا دے دیتے, آپ خیال میں استعفا دے کے دوبارہ الیکشن لڑنا تھا؟ تو سر یہ بات تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی. یہی بات ہے, استعفے اسی وقت دیے جانے ہیں, جو کہ مجھے امید ہے کہ ایسا پوائنٹ آئے گا مارچ میں, جب استعفے دینے سے یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگا استعفا, جب ان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہوگا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں
एक और चूंकि इलेक्शन भी करीब होगा कि बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात करवा कर आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा, तो तभी हमारी उम्मीद ये है। यानी आप मार्च में इस्तीफे दे सकते? नहीं, मैं नहीं, मैं अब देखिए ना, अब ये भी बात आप कमिटमेंट कोई नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, इसका मतलब है कोई एजेंडा नहीं है। नहीं, एजेंडा ये है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस हाइब्रिड निजाम को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के आइन को अपनी असली सूरत में बहाल करने आ रहे हैं। लेकिन वो तो महंगाई के खिलाफ है एहतजाज। महंगाई के खिलाफ है और रहेगा, क्योंकि हमारा ये भी तो फर्ज है, जहां हम हक हकमियत की बात करते हैं उसका ये हिस्सा है कि अवाम की तकलीफ, अवाम की अजियत जो इस नालायक और नाहल और माफिया सरपरस्त हुकूमत ने दी है, उसका इजहार करें, वो इजहार भी करें। अच्छा, मैं गबोल साहब, अब आप बताइए, पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी है? एक बार, हाँ। मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मज़ाहमत में हमारा साथ देगी। कैसे देगी जब आपकी तरफ से जो आपने देखा, जो तलाल चौधरी साहब ने कहा, उससे पहले जो लोग करे, कैसे देगी? देखिए, इस तरह जो तलाल साहब ने जो फरमाया, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शोकॉज आपकी जमात की तरफ से दिए गए, वो भी बताइए। यही है हाँ। कि जब, अगर मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में अगर हमारी क़यादतें आपस में मिलकर बैठेंगी, मौलाना और ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ और जो कायदीन है पीडीएम के, वो मिलकर बैठेंगे, ये मैं आज भी इस अच्छी उम्मीद पर हूं कि इन आखिरी तज्जिये में पीपल्स पार्टी जब लाइन लगाई जाएगी कि आइन के साथ कौन है और आइन के खिलाफ कौन है, हाइब्रिड निजाम में कौन है, हाइब्रिड निजाम के बाहर कौन है, तो पीपल्स पार्टी हाइब्रिड निजाम से बाहर और मज़ाहमती कुव्वतों का साथ देगी। ये गबोल साहब, आप के बारे में, आपकी जमात के बारे में बी टीम कहा जा रहा है आपकी जमात को, तो आप क्या एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है? हाफिज साहब हंस रहे हैं बहुत। बी टीम होते, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम होते ना, तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब को जो है यहाँ पर पाकिस्तान में इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी लंदन चले जाते हैं। बी टीम तो वो लोग हैं जिन्होंने अग्रीमेंट करके जो है स्पेशल फ्लाइट लेकर, एम्बुलेंस फ्लाइट लेकर, जबकि जरूरत नहीं थी, वो आराम से एमिरेट्स में भी जा सकते थे। सर, वो डील करने की या बात करने की पोजीशन में थे ना, पीपल्स पार्टी शायद इस पोजीशन में नहीं है, ये भी तो एक रियलिटी है। नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी, हम किसी से बात करने की जरूरत नहीं, हम आवाम से बात करना जानते हैं, हम आवाम की जुबान पे बात करना चाहते हैं। अभी खुर्रम जो बातें कर रहा है, अव्वल तो मौका ही नहीं मिलेगा इनको लॉन्ग मार्च तक जाने की, पीडीएम को। अव्वल तो ये टाइम, ये वक्त ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इमरान खान खुद, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, अपने वजन से गिरेगा। हालात ऐसे उसने क्रिएट कर दिए हैं, ऐसे मुल्क के हालात हो चुके हैं कि इमरान खान के लिए खुद जो है इस वक्त आइडियल सिचुएशन ये है कि वो इस पार्लियामेंट को तोड़ दे। ये बातें भी हो रही हैं कि इमरान खान खुद चाहता है कि वो पार्लियामेंट हो, क्योंकि इस वक्त जितना अनपॉपुलर पीटीआई हो चुकी है, इस वक्त जो हालात है। वरना मुझे आप एक बात बताएं कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जाके ये अलायंस कर रहे हैं जिसको इन्होंने खुद जो है बैंड आउटफिट का खिताब दिया, जिसको बैंड कर दिया, और जिसको खुद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, जिन्होंने 8 पुलिस वाले शहीद किए, उनसे जाके बैठकर मीटिंगें कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें। आप देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं, और इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में आकर असेंबली तोड़ेगा, ये मैं आज आपको बता दूं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी आपने, आपकी खबरें काफी मशहूर होती हैं, ये भी काफी मकबूल खबर होगी। आप कह रहे हैं कि खुद असेंबली तोड़ेंगे, यानी अपोजिशन ने कुछ नहीं करना। इसलिए उसके लिए इसलिए क्योंकि देखिए, ऑपोजिशन को करना होता तो 3 साल जाया नहीं करती। हम निकले इसीलिए क्योंकि एक ही बात, देखें, हम इसीलिए बाहर निकले, जब भी मीटिंग होता है एक ही बात होता है, खाना खाकर हम वापस आ जाते थे। भाई, ये खाना हम घर में भी बैठ के खा सकते हैं। हाँ। कुछ अमली काम करें। जब हमने कहा पंजाब की हुकूमत हम गिरा सकते हैं, आए मिलकर गिराते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं जी, बोजदार की हुकूमत हम गिराना नहीं चाहते। हम आज भी इनको कहते हैं, अभी खुर्रम ने कहा कि क्यों ना हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर, मैं आपको कहता हूं अपने पार्टी की तरफ से हम आपका साथ देते हैं कौमी असेंबली में। ये तो बड़ी बात है, अगर आप भी कह रहे हैं और खुर्रम साहब भी कह रहे हैं। अभी हाफिज साहब से पूछ लेते हैं, तो फिर इसके मैं ब्रेक ले लूं। कबूल साहब, ब्रेक आए ना जी, ब्रेक के बाद हाफिज साहब ऐसा कुछ करें जी, करें तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज साहब, फिर आप ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि जो लाहेमल सब पार्टियों का एक है,
طریقہ کار کا اختلاف ہے، لیکن آپ ناکام رہے اپوزیشن کی کم از کم ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہماری خواہش آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی تھا کہ پیپلز پارٹی ANP PDM کا حصہ ہو. کیوں ہمیں کیا تکلیف ہے کہ پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہ ہو؟ اس پر ہمیں کیا خوشی ہے؟ کوئی خوشی نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ تمام وجوہات، اسباب، عوامل آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں PDM سے الگ ہو گئی. بنیادی وجوہات کیا ہے؟ جو فیصلے PDM کی پلیٹ فارم سے ہوئے، انحراف کس نے کی؟ کیونکہ میں ان باتوں میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ جو کامن ایشوز ہے، جو آئین کی عملداری ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، حقیقی جمہوریت ہے، اور غیر جمہوری، غیر سیاسی قوتیں جس کو ہم غیر سیاسی اشرافیہ کہتے ہیں، ان کی سیاست میں عدم یہ مداخلت ہو. خوبصورت بات ہے آپ کی کہ مداخلت نہ ہو. مداخلت پاکستان میں کب نہیں ہوئی ہے 72 سالوں میں؟ اس کا طریقہ کار آپ ابھی تک نہیں نکال سکے. اتنا یہ بھی بات- میں بات کروں، اتنا ننگا مداخلت نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس شخص کو، اس پارٹی کو جو مسلط کیا گیا ہے، آپ بتائیے اس پارٹی کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس 3.5 سال، پونے 4 سال میں سیم پیج کی باتیں ہو رہی تھی. کیا سیم پیج یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر دیں؟ یہ تو تباہی ہے ملک کی. جب آپ معیشت IMF کے حوالے کرتے ہیں، یہ تو ملک کی سالمیت اور بقا کو خطرہ ہوتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹ گیا؟ کیونکہ ان کی معیشت تباہ ہو گئی. ان کے پاس تو ایٹم بم بھی اور اسلحہ بھی. آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس 15-10 لاکھ فوج ہے، لیکن جب آپ پوری معیشت ان کی جولی میں ڈالتے ہیں، آپ کشمیر ان کی جولی میں ڈالتے ہیں، تو یہ سیم پیج ہے. کیا سیم پیج یہ ہے کہ آپ کی معیشت یہاں تک آ گئی کہ 50 روپے کلو چینی ابھی 140 پہ، پٹرول 150 پہ، روپے کی قیمت کم ہو گئی اور ڈالر آسمان تک پہنچ گئی. یہ ہے سیم پیج. بالکل وہ ہے، مگر اس وہی لیے بات میں ہے. کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بنیادی خرابی کیا ہے. آپ نے مہنگائی کی بات کی خرم بھائی سے. ان تمام خرابیوں کی جڑ کہاں ہے؟ ان تمام خرابیوں کی جڑ پرائم منسٹر ہاؤس اور بنی گالا ہے. جب تک اس تسلط کو آپ ختم نہیں کریں گے، دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا. کیا تم نے پاکستان کو بچانا ہے یا عمران خان کو بچانا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے ہم کہ پاکستان بچانے نکلے. یہ آپ کا مطالبہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے. لیکن خرم صاحب، اگر یہ ان ہاؤس چینج کے بغیر آپ کیسے ریفارمز لے کے آئیں گے؟ کون الیکشن کرائے گا؟ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ آپ ان کچھ شارٹ ٹرم گورنمنٹ بنے گی اور فلانا، اس کے اندر شاید پرائم منسٹر، آپ کے یہاں بھی بہت سے یہ پرائم منسٹر. بالکل غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں ریفارم نہیں ہوئے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی انتخابی اصلاحات 2017 میں آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں ہو چکی ہیں. لیکن ابھی تو ترمیم آ گئی نا سر، ایکٹ آ گیا نا. ہاں، تمام اصلاحات ہو چکی ہیں. یہ جو غیر آئینی مداخلت ہے، یہ قانون میں نہیں کہیں لکھی ہوئی کہ ہوگی، اور آپ قانون بدلیں گے تو نہیں ہوگی. یہ تو تب بھی ہوئی تھی. الیکشن کمیشن نے اپنے تمام اختیارات جو ہیں ٹھیک، وہ اٹھا کر سیکورٹی ایجنسیوں کے حوالے کر تو دیے تھے. اس کا تو مطلب یہ لیا جائے کہ مارچ کے آگے بھی آپ، مطلب 2 سال آپ نے عمران خان کو دے دیے. یہ جی نہیں، ہم عمران خان کو نہ لانے جن کو والے آپ- ہیں جن پہ تنقید نہ ان کو کرتے ہیں. دینے والے. نہیں، میں آپ کو پھر عرض کروں گا کہ پاکستان میں آج بھی وہ حالات ہیں